تمہیں گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا. جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میرا رونگٹا کانپنے لگتا. مجھے پتا ہے مسلمان بننے کے بعد جو مسلمان کی ذمہ داری ہے. ہاں یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. گوشت کھانے کا نام مسلمان نہیں ہے. ہم سے زیادہ گوشت ہمارے برادر وطن کھاتے ہیں. ٹوپی لگانے کا نام مسلمان نہیں. ہم سے بڑی ٹوپی کبھی کبھی ہمارے پی ایم مودی جی بھی لگا لیتے ہیں. داڑھی رکھانے کا نام مسلمان نہیں ہے. ایودھیا کے ہمارے جو پنڈت لوگ ہیں نا ان کی داڑھیاں 2-3 میٹر کی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ کرتا پجامہ پہننے کا نام مسلمان نہیں ہے. ہم سے اچھے کرتے نیتا لوگ جھاڑ کے پہنتے ہیں. پھر مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں خدا و رسول کے قانون کے سامنے سرینڈر ہو جانے کو. میری خود کی کوئی خواہش نہیں ہے. اللہ جو کھلائے وہ کھائیں گے. رسول جدھر چلنے کو بولے ادھر چلیں گے. جدھر جو پہننے کے لیے بولے وہ پہنیں گے. اس کا نام مسلمان ہے بھائی صاحب. ہم نے سمجھا ہمارے ابا مسلمان تھے, دادا مسلمان, ہم بھی مسلمان. کرتا پجامہ پہنتے ہم مسلمان ہیں. مسلمانوں گھر میں رہتے ہم مسلمان ہیں. نا جی نا. یہ لاجک جو ہے بالکل سمجھ سے باہر جا رہی ہے. اس لیے مرنے سے پہلے اپنی اولادوں کو ڈھنگ کا مسلمان بنا دو, تاکہ تمہارے مرنے کے بعد نہ تمہاری اولاد تیری بخشش کی دعائیں کرتی رہے. اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب تمہارے بچے مدرسوں میں دین کی تعلیم حاصل کریں گے. اسکول اور کالج بھی اپنے بناؤ. 10 سال عرس کرنا بند کر دو, ایک کالج تیار ہے. جی بالکل صحیح بات کرتا ہوں. بہت سارے ہندوستان ہمارے بزرگوں کے عرس ہیں ماشاءاللہ. کروڑوں روپے سالانہ خرچ ہوتے ہیں عرس پر. کچھ ایسے بھی عرس ہیں کہ 1 سال کے ہی عرس کے پیسے سے ایک یونیورسٹی بن سکتی ہے. کتنی لاوارث قوم ہے, کتنی یتیم قوم ہے, کتنی فقیر قوم ہے, کتنی غریب قوم ہے. ان کی مالداری دیکھنی ہو تو شادیاں دیکھیے ان کی. ہاں دولہے راجا کا جوڑا آئے گا 1 لاکھ کا. بارات میں بڑھیا سے بڑھیا گاڑی سجا کر کے لے جائیں گے بیٹے. 50 قسم کا کھانا مٹھائی یہ وہ اور بڑھیا والا ہال بک کروائیں گے تاکہ ناک شریف اونچی رہے 60 سینٹ کی. اللہ کے واسطے سدھر جاؤ ورنہ دنیا سدھار دے گی. ہاں دنیا نے ٹھان رکھا کہ مسلمانوں کو سبق سکھانا ہے. بڑے بڑے لوگ تھے جن کو یوں پولیس کسٹڈی میں گولی مار کر گوا دیا گیا. سنا ہے نا, نہیں سنا ہے؟ الہ آباد کے تھے. کچھ ہوا کچھ نہیں, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اس لیے کوئی ترم خاں اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میں یہ بکریاں ہی میں کرتی ہیں. انسان سمجھو, غور کرو, سوچو. ابھی آپ اپنی قوم کے لیے کیا کر سکتے ہیں, اپنے بچوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں, اپنی سوسائٹی کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں, اپنے ملک کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں, یہ کر گزرو. اللہ نے توفیق بخشی ہے تو. ورنہ اس توند شریف میں الگ الگ کمرے نہیں بنے ہوئے ہیں کہ کاجو کتلی یہاں رہے گی, قورمہ یہاں رہے گا, بریانی ادھر رہے گی, پلاؤ ادھر رہے گا, انڈا ادھر رہے گا. جی نہیں. ہاں سب کا ایک کمرہ ہے جسے حضرت میدہ رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے. ڈائجسٹو سسٹم ایک ہی ہے کمرہ. اسی کمرے میں سارا سامان جا کے آرام فرماتا ہے. اور جب مشین چلتی ہے تو 2 آئٹم بنتا ہے, ایک لیکوڈ ایک ویسٹیج مال. لیکوڈ تو نسوں میں سپلائی ہو جاتا ہے اور وہ جو ویسٹیج مال زیادہ دیر تک اس تندور میں نہیں رہتا ہے. میونسپل کارپوریشن کے جو باتھ روم بنے ہوتے ہیں نا, ہم نے بمبئی میں دیکھا ہے 20 25 کمرے بنے, باتھ روم بنے ہیں. صبح جب لائن لگتی ہے نا 15 لوگ ایک باتھ روم کے سامنے. ابھی ایک انٹر ہوا اندر, شاید پجامہ بھی نہیں کھولا ہوگا. پیسہ جلدی کیجیے.
दरवाजा पीट पीट करके। हमने ये देखा है कि गए थे इस्तिंजा फरमाने के लिए, फिर लौट के आए गुस्ल फरमाने, पहनते शराबोर हो गए। यानी हलक शरीफ के नीचे उतरने के बाद कोई सामान की लज्जत महसूस नहीं होती। क्या स्वादिष्ट है यार, कसम खुदा, क्या बढ़िया खाना बना, क्या टेस्टी फुल था, अरे क्या लज्जत थी यार। और जैसे हलक में गया पता ही नहीं क्या खाया, कुछ पता नहीं। ये हाल है दुनिया का। तो इसलिए कुछ सोचिए। कुरान ने बार बार मुतालबा किया, अफला ताकिलून, अफला तंजुरून, अफला यतफक्करून, अफला ततफक्करून, अफला यतदब्बरून। क्या गौर नहीं करते हो, क्या देखते नहीं हो, क्या तुम अकल से काम नहीं लेते हो, क्या तुम फिक्र नहीं करते हो, क्या तुम तदबीर नहीं करते हो। ये रब ने बार बार हमें संदेश दिया है। मुस्लिम कौम 313 बदर के मुजाहिदीन की औलाद दुनिया के नक्शे पे 3.25 अरब है आज की तारीख में। दुनिया में तकरीबन 8 अरब इंसान पाए जाते हैं। 1/3 ऑफ आबादी ओनली मुस्लिम कम्युनिटी की है। दुनिया का हर 5वां इंसान मुसलमान है बेशक, मगर इतना जलील है, झूठा, बेईमान, लुटेरा, डकैत, बेनमाजी, बेरोजादार, शराबी, कोरेक्स पीने वाला, जुआ खेलने वाला, सट्टा। हाँ, ये भी एक बात याद आई, अगर इमाम साहब ने कभी जुआ के खिलाफ तकरीर कर दी जुमा में ना, तो कमेटी के, अरे हज़रत आप नमाज की बात कीजिए, यहाँ जुआरी भी नमाज पढ़ने आते हैं, तो क्या मतलब इसका भाई साहब? शराब के खिलाफ मौलाना तकरीर, नहीं, शराब के खिलाफ मत बोलिए, यहाँ शराबी भी नमाज पढ़ने आते हैं। सट्टे के बारे में तकलीफ, नहीं, सट्टे के बारे में तकलीफ। कितने मरदूद कमेटी में होते हैं जो जुआरी, शराबी, सट्टेबाज होते हैं, बेगैरत। ऐसे बेहया लोगों को कमेटी में बने रहने का कोई अधिकार नहीं। कमेटी में वो शख्स मेंबर बने जो ईमानदार हो, दयानतदार हो, शरीफ हो, बागैरत हो, बाहया हो, अल्लाह रसूल के कानून की पालना करने वाला हो। ऐसे शख्स को मेंबर, सदर, सेक्रेटरी बनाया जाए मस्जिद का। इन लुटेरों को बना करके आप क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या मौलाना सिर्फ नमाज की तकरीर करें बस? इसके अलावा तो क्या और बातें समझाने के लिए जिब्रील आए तुम्हारे पास में? जी, मैं जिब्रील हूं, अभी सिदरा से तशरीफ लाया हूं, इसलिए इंफॉर्मेशन देने के लिए अल्लाह ने मुझे आग्रह किया, मैं तशरीफ लाया। फरमाइए, ये रुतबा आपका है? जिब्रील नहीं आएंगे, हजरते अज़ाज़ील आएंगे, इज़राइल आएंगे। ओहो, हजरते इज़राइल, अज़ाज़ील तो शैतान का मर्दूद का नाम था, इन्ना लिल्लाहि। हाँ, वो तशरीफ लाएंगे जिनका नाम हजरत मलकुल मौत है, वही आएंगे। और क्या कहेंगे? ये भी नहीं कहेंगे तुम चलना चाहते हो, नहीं चलना चाहते हो। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वला कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। तुम चाहे मजबूत किले में बंद हो जाओ, मौत का आखिरी पंजा तुम्हारे गले को दबोच कर लेके जाएगा तुम्हें। क़ुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िरून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। मुस्तफा तुम फरमाओ, जो लोग मौत से भागते हैं, मौत डेफिनेट आके रहेगी। कहां बैठे हुए? इसलिए उलमा की कदर कीजिए, इमामों की कदर कीजिए, इनसे दीन सीखिए, अपना मजहब सीखिए, मसाइल शरइया सीखिए, बच्चों का अदब एहतराम कीजिए। समझ रहे हैं? ये मेहमान रसूल है, अपने मुकद्दमे खत्म कर लो, वरना जब अल्लाह हिसाब लेगा ना, रब ने फरमाया वत्तकू यौमन तुरजऊना फीहि इलल्लाह। बंदे उस दिन से डर जिस दिन अल्लाह के दरबार में तेरी पेशी होने वाली है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, जब तक बंदा ये न बता देगा अल्लाह को जिंदगी कैसे गुजारी है, उसे कदम उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसलिए सागौर के लोगों, इंडस्ट्रियल एरिया के
चौहद्दी में घिरकर जिंदगी गुजारने वालों, जमीनें बेच के करोड़ों के मालिक बन जाने वालों, 1 रुपया तुम्हारी औलाद तुम्हारी कब्र में लेके नहीं जाने देगी। 1 रुपया नहीं, अठन्नी चवन्नी नहीं लेके जा सकते आप। जो खुद से अपनी कब्र न जा सकता हो, दूसरों के रहमो करम पे तो नहलाया तो नहाए, कफन पहनाया तो पहने न, नंगे धुड़ंगे पड़े हुए, लाद के कंधे पे ले गया तो गए अपनी कब्र में। कुछ नेक काम करके जाओ मुसलमानों, अच्छे काम करके जाओ, ताकि तुम्हारे मरने के बाद लोग दुआएं करें, यार अच्छा आदमी था मर। यही फैसला होता है। जब जनाजा लेके लोग चलते हैं ना, तो पूरा हो गया टाइम, बस खत्म। तो एक फरिश्ता रूह को लेकर के कब्र तक जाता है, तो लोग टिप्पणियां करें ना, बहुत कभी ना, अच्छा हुआ मर गया, खबीस, अच्छा हुआ मर गया। कुछ लोग नहीं ठीक आदमी था। तो वो फरिश्ता क्या कहता, सुन सुन अबे सुन, तेरे बारे में लोग कैसी टिप्पणी करें, सुन ले। फरमाया गया कि ज्यादा लोग मरने वाले की तारीफ कर रहे हैं, समझ जाओ जन्नत में जाएगा, और ज्यादा लोग अगर बुराई कर रहे हैं तो समझ जाओ जहन्नम में जाएगा। एक आखिरी बात, एक बुजुर्ग थे, वो एक कस्बे के आसपास आए, देखा तो रोड पे एक बच्चा बैठा था 8-10 साल का, एक साइड में पहाड़ था, एक साइड में शहर था। उन्होंने पूछा, बेटे बता आबादी किधर है? तो उस बच्चे ने कहा, इस पहाड़ के उस तरफ, और उस तरफ कब्रिस्तान था। तो वो बुजुर्ग उस पहाड़ पे चढ़े और देखा दूर तक कब्रें बनी हुई हैं। वो नीचे लौट के आए, कहा बेटे इतनी छोटी सी उम्र में मजाक करते तुम्हें शर्म नहीं आती? बड़ों से मजाक किया जाता है। कहा हुजूर मैंने मजाक नहीं किया है, अब तुमने आबादी का पता बताने के बजाय हमको कब्रिस्तान का पता बताया। कहा हुजूर आबादी इस तरफ, जो लोग इधर गए हैं ना कब्रिस्तान तरफ, इधर से पलट कर एक भी इस तरफ नहीं आया है, सब इधर ही से उधर गए हैं। तो आप बताइए इसको आबादी कहें कि इसको आबादी कहें? अब अगर आपकी तोंद शरीफ पर गुरूर का, घमंड का, पैसे का, दौलत का, नशा का, इसकी चर्बी सवार हो जाए ना, तो अपने गांव के कब्रिस्तान का एक बार अकेले में रात की तन्हाई में चक्कर लगा लो और पूछो, अब्बा हुजूर कैसे हैं आप? दादा जान तबीयत शरीफ कैसी आप? प्रधान जी कैसे हो? बादशाह साहब कैसे हैं जनाब आप? ओ सटियाए हुए सेठ तू कैसा है? कब्रिस्तान से आवाज तो कोई नहीं आएगी, मगर खामोश सन्नाटा तुम्हारे दिमाग की नसों की चूलें हिला देगा। जालिम मैं कब्र हूं, यहां आने वालों की हड्डियां, पसलियां, गोश्त, आंतड़ियां सब खा जाती हैं। तो मुझसे पूछते हो, सैयदा फातिमा ज़हरा को जब कब्र शरीफ में उतारा गया जन्नतुल बकी में, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी सरहाने खड़े हुए, कहा कब्र तुझे पता है तेरे अंदर कौन आया है? कब्र ने कहा अबू ज़र ज़बान बंद कर ले, कब्र ये नहीं पूछती है कौन आया है, कब्र तो ये देखती है क्या लेके आया है। तो बस उसकी तैयारी करो जो लेके जाना है। चलते चलते एक आदमी गधा बेच रहा था, गधा ले लो, गधा ले लो, गधा ले लो, गधा ले लो। बहुत कमजोर गधा था। तो बादशाह का गुजर उस तरफ हुआ, कहा कितने में बेचोगे इस गधे को? कहा 50 लाख में बेचूंगा। और तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है? एकदम कमजोर मरील गधा तेरा 50 लाख में बेच। कहा बादशाह सलामत, इसकी खासियत जानते हो क्या है? कहा क्या है? कहा इस पे जो बैठता है उसे मक्का मदीना दिखाई पड़ता है। कहा अगर बात सही ना निकली तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। कहा मंजूर है मुझे ये शर्त। तो बादशाह ने अपने वजीर से कहा तुम बैठो पहले। जब वो बैठने लगा तो गधे वाले ने क्या कहा, जो आदमी पापी और गुनहगार होता है गधे पे बैठने के बाद भी मक्का नहीं दिखता है ना मदीना दिखता है।
بیٹھ تو بادشاہ کا آدیش تھا تو بیٹھنا ہی تھا. اب یہ بھی سن لیا تھا بادشاہ سلامت نے بھی جو پاپی اور گنہگار ہوتا ہے اسے مکہ مدینہ نہیں دکھتا. تو وزیر بیٹھا اب یہ سوچ رہا ہے اگر یہ کہتا ہوں کہ نہیں دکھتا ہے تو یہ مشہور ہو جائے گا شہر میں بہت بڑا پاپی ہے یہ. تو اب کیا کریں؟ تب سوچ کے فیصلہ کیا اور آنکھیں بند کی. سبحان اللہ، ارے ماشاء اللہ، کیا مکے کا جلوہ ہے، کیا مدینے کا جلوہ ہے. اتر آیا. بادشاہ سے شاید ہو سکتا دکھاؤ. جناب مہودے بادشاہ بھی سوار ہوئے. تو پھر ان کو بھی یہی سوچ میں آئی بات کہ اگر کہتا ہوں کہ جنت یہ کیا نام ہے مکہ مدینہ نہیں دکھا تو کہے گی گناہگار پاپی ہے بادشاہ. تو انہیں بھی آنکھ بندی. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ارے صرف مکہ مدینہ ہی نہیں عرش الہی بھی دکھا اور جنت بھی دکھ گئی. 50 لاکھ گدھا دکھ گیا اس کا. تو جانتے کیا کیا ہماری قوم تو ایسے بے وقوف ہے. یہ کوئی گدھے کا بال نوچ کے تعبیز بنا رہا ہے، کوئی پونچھ نوچ رہا ہے، کیا کر رہا. ہماری مائیں بہنیں کیا کہتی ہیں؟ پہنچے گی درگاہ میں کوئی دھاگا باندھ رہی ہے، کوئی ریبن باندھ رہی ہے، کوئی چوڑیاں پہنا رہی ہیں جالیوں کا. ایسا ستیہ ناش کر دیا مزاروں کا. اجمیر جائیے نا، باندھ ماتے کوئی سب کوئی کیا کیا باندھا ہے. کوئی کاغذ میں اپنا خط لکھ کے تشریف لاتے ہیں. حضرت میں تو پریشان ہو، یہ میرا کام کر دیو، لیٹر لکھا خواجہ صاحب کے نام. ہمارا عقیدہ ہے خواجہ سنتا ہے، اللہ کا ولی سنتا ہے، اللہ کا ولی زندہ ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے. تمہارے لیٹر کا کیا مطلب ہے؟ اور سب سے زیادہ بھیڑ مزاروں پہ انہی اللہ والیوں کی ہوتی ہیں، اللہ کی بندیوں کی، خواتین اہل سنت کی. ہاں، ام کلثوم ہے، زرینہ ہے، فردانہ ہے، اور فرحان آ جائے، یہ سب بھری رہتی. ان کی وجہ سے ہمارے قوم میں زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. یہ ہمارے نوجوان پہنچ جاتے ہیں. مزارات پہ اولیاء کے، نبیوں کے، ہمارے حضور کی روضہ گرا، عورتوں کا مزاروں پہ جانا ناجائز ہے. آقا فرماتے ہیں لعن اللہ علی زائرات القبور، قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پہ اللہ کی لعنت. عورتوں تمہارے شوہروں کا رتبہ اتنا بڑا ہے نا. آقا فرماتے ہیں اگر کسی غیر خدا کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا تم اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کرو. کسی کے شوہر کے پیر میں اگر پیپ بہ رہا ہو، عورت زبان سے چاٹ کے صاف کرے پھر بھی شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی. روز لڑتی شوہر، جنگ جھگڑا لڑائی مار پیٹ کچھ نہ کچھ چلتے ہی رہتا ہے. جبکہ اللہ کا فرمان ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں مردوں کا لباس، مرد عورتوں کا لباس. لباس کا کام ہے عیب چھپا لینا. اگر مرد میں کوئی کمی ہے تو عورت اپنے حسن اخلاق سے چھپا لے، عورت میں کوئی کمی ہے تو مرد اسے اپنے حسن اخلاق سے چھپا لے. یہ ہے عورت اور مرد کا رشتہ، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ بھی فرمایا گیا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. شوہر لوگوں یہ مت سمجھنا کہ میری بیوی ہے تو میری غلام ہے، میری کنیز ہے. جیسا تمہارا حق عورتوں پہ ہے ویسے ہی تمہاری عورتوں کا حق تم پر بھی ہے. ہی چکر مت رہنا. اگر کوئی شوہر اپنی عورت کو خرچہ نہیں دیتا ہے تو شریعت کا حکم ہے کہ جب شوہر نامدار لا کر کے اپنی پینٹ بوشٹ ٹانگ دے تو چپکے سے اپنے حصے کا پیسہ نکال لینا. یہ چوری میں نہیں آتا، تمہارا حق ہے. بے شک بے شک. ہاں، یہ مسئلہ شریعت کا ہے. عورتیں اپنے خرچے کا پیسہ شوہروں کے جیب سے بغیر پوچھے چھپا کر نکال سکتی ہیں. یہ نہیں، چوری میں آتا ہی نہیں حضرت. اس لیے کہ وعدہ آپ کر چکے ہیں. جب نکاح پڑھاتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ فلانا بنت فلاں کو فلاں گواہی اور یہ وکالت کی شہادت وکالت میں اتنے 1000 روپے کے مہر دین یا نقد کے بدلے میں نانو نفقہ کے ساتھ قبول کیا. ہاں قبول تو بیٹے یہ نانو نفقہ کیا ہے؟ روٹی اور خرچہ. نانو نفقہ. مولانا صاحب سے پوچھ لو یہ نفقہ کیا ہے؟
آج تک نہیں سمجھا. سمجھ لو. ابھی میں گجرات میں تقریر کر کے آیا دھوراجی میں یہ مسئلہ بتایا تو 4 دن بعد کئی لوگوں کو بولا حضرت کئی 100 روپے ہماری بیگم نے نکال دیا ہم نے اور نہ تو خرچہ بیوی کو. ایک جٹ ہو کے رہیے, اپنے متبھید بھلائیے, سنی ایک ہو جاؤ, ایک دوسرے کی غلطی کو معاف کرنا سیکھو. مدرسوں کو زندگی دو. دنیا بڑی بد نگاہی سے ہمارے مدرسوں کو دیکھتی ہے کہ کب اس کو بند کر دیا جائے. جس قوم سے اس کے مدرسے چھین لیے جائیں وہ قوم یتیم ہو جاتی ہے. زندہ کرو اپنے مدرسوں کو. کم از کم آپ کے بچے اور آپ کی بچیاں دین سیکھیں تاکہ آپ کا بچہ سلمان رشدی نہ بننے پائے اور بچیاں تسلیمہ نسرین نہ بننے پائیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو بڑی ادب سے آپ سے عرض ہے, اتنی خوبصورت بنی ہے عمارت, اس کو محبت سے مل کر کے چلائیے. اس آستانے کرم کا فیض لیجئے جس بزرگ کا عرس ہو رہا ہے. میں بہت ہی خوشی مجھے ہوئی یہ سن کر کے کہ یہ ادارہ آپ کے ہی تعاون سے چلتا, باہر کی کوئی امداد نہیں ہے. یہ بڑی بات ہے, ورنہ دنیا بھر ہمارے پورے ملک کے مدرسے کوئی بمبئی بھاگ رہا چندہ کرنے, کوئی کہاں جا رہا ہے, کوئی کہاں جا رہا ہے. لیکن آپ کا یہ مدرسہ چل رہا ہے, آپ کے تعاون سے چل رہا ہے. کمیٹی کا سہیوگ, لوگ کھڑے ہیں اس کے لیے. تو یہ سوچ کر کے کہ اسے اور آگے بڑھائیے. آپ صرف اعدادیہ اور اولا تک کے بچے نہیں, کم از کم فضیلت تک طلبہ ہوں آپ کے. بچے پڑھ لکھ کر کے ڈھنگ کے عالم بنے, جاندار